हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आहि आसो एतिया पार्लारर परा और हाजबेंड और मैं आज जाम राख मेला चाबर कारण तो आपनालोके भिडिओ स्क्रिप्ट नकराके चाइ थाकिब कि हबो गुटेइखिनि मयौ चाम और आपनालोकको देखाम मैं आमी হৈ গলো रेडी गाइस इस राम और ये पटापट ऊल् जाऊँ एबार राख मेला हेके हम इमान देरी करा सदाय तार देरी है मोक आगते फोन करिब बेसि देरी नकरिबा बुली मैं कौं जे ऊल् रेडी थाकिबा मैं जाम मैं एको मेकअप सेकअप करा नाइ जोंटु मैं डिउटित गइसिलु हेटुए आछे अकल कापड़टु चेंज करिछि किन्तु तार केতিয়াও নহয় एतिया जुता ऊलाइছে जुताटु एतिया लाहे लाहे लेस बांधिब ने की बांधिब जाऊँ आमी पटापट ऊलाइছো आमी रूमर পৰা एतिया সোনকালে কৰা और तब गए देखाम आपनालोকক एया फाइनली आमी रेडी हो गलो जाब कारणे लाइसो एतिया और এইফালে চাব পাৰে राख मेलार की मजा लागिছে চাব कारणे और भीतर सोमाय और किमान जे की देखिब पाम बहुत एक्साइटेड हो आसो चाब पारे बाहिरत किमान भीड़ बहुत मानुह हो यात राख मेला चाब कारणे एफाले चाब पारे एतिया गाड़ी थब कारणे आमी जेगा बिचारि नापाम कारण बहुत प्रॉब्लेम হয় न जुआ बारू पोৱা नासिलो बहुत आगत যাব লাগিব पार्किंग बहुत आगत আছে তাত পইচাও দিব লাগে পইচা 50 रुपीस मान लैছিলে न 20 रुपीस पैसा लब गाड़ी तक खबर कारण चाय दिए न धुनियाके स्कूटी थलो और एतिया मेलार भितरत गइसो चाब कारणे बहुत एक्साइटेड हो आसो बहुत बेसि माने कि विशेषके मैं एटा खेल कारणे यात आहिसो जोंटु खेल माने कुकुरा हाँ हेबुर पोৱা যায় तो हेतु खेलर कारणे मैं बहुत एक्साइटेड किमान लय टिकेट 20 रुपीस न जुआबार मैं एको नेपालो हाँও नेपालो कुकुराও नेपालो तो भाविसो एबार हाँ নহলে कुकुरा किबा एटा लये जाम एटु लटारी सिस्टेम है तो आपनालोको चाब मैं पाम ने नापाम एभेलिउ किबा तो एतिया चाम आरो कि হয় चाब पारे किमान भीड़ मेलात और एबार और अलग बेलेग बेलेग डिजाइनर किबा किबि करिसे तो गुटेइखिनि आपनालोকক देखाम मैं এইফালে শিৱ বাবা আৰু অলপ আগত আছে গণপতি পাপা এইফালে চাব পাৰে গণপতি পাপা रखी आसो एटु साथे अपन बाहिरत एफालो आछे न एफालो पा घुरि आइम न আমাৰ ৰাস মহোৎসৱত কিবা এক্টিভিটি কৰিবানে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ আমি ভয় কৰা হাজবেণ্ডে বহুত বেছি ভয় কৰে কিবা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি আজি আমাৰ ৰাস মহোৎসৱ এফালে আৰু বেছি ডাঙৰকে কৰিছে নিচিনা লাগিছে না সেইফালৰ পৰা দেখাম বলা প্ৰথমৰ পৰা ন डांगर के पातिसे और राख मेला ভাল লাগিছে
ফেভৰেট খেলটোৰ কথা কৈছিলোঁ কিমান মানুহ হৈছে এইটো খেলৰ কাৰণে আজি যদি এটাও নেপোৱা কথা বেয়া ফাইনেলি পাই গ'লো আৰু ইয়াত চবেই এইটো খেল খেলে মানে হাঁহ পাব কুকুৰা পাব আমিও হাঁহৰ কাৰণে লগাইছিলোঁ নেপালোঁ চালে দানা লৈ হাতত ৰখি আছে বাৰু বহুতে পায় বাৰু দেখাম মই আপোনালোকক ভাবিছোঁ বাহিৰতো এবাৰ খেলিম নেকি এইটো লগ লৈ গ'লে মানে ক'ব নালাগে বহুত বেছি ভাল লাগি থাকে সবে পুরা ভিডিও কৰি মানে মস্তি কৰি আছে এইটো ফূৰ্তিয়াই বেলেগ আৰু সবৰ চাওমিন খোৱা সময় ফাইনেলি লগ পালো ভাত পানী বনাই খাই গৈ আজৰি হৈ আহিছে এইফালে এনে ফুল লৈ আছে আৰু ধুনীয়া ভগৱানৰ মূৰ্তি এটা ল'লে সৰস্বতী মাতা ল'লে সেইটো কাৰণে এইফালে চাব পাৰে গাইজ কিমান কিউট লাগিছে এইটো আৰু এইটো ল'লোঁ মই চাহ খাবৰ কাৰণে কিমান কিউট লাগিছে আমাৰ দুটাৰ কাৰণে চাহ খাবৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব তো ফাইনেলি এইটো লৈ ল'লোঁ এইফালে হাজবেণ্ডৰ আচাৰ বজাৰ কিবা ল'লোঁ আচাৰ গাইজ আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফুৰা মেলা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰত যাবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ Bye bye.